Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وأهل محمد وكمور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Leo bon, ça fait longtemps ça là que je t'ai ku si vous n'avez pas vu j'ai essayé zangu fikra bi leo nsulago tu point moja ihusiana watu wawili ntolagwa leni rongolo amba na wende ntimwa tongo bana wana tongo ba wantu oja wa hida mtu lera mtafanya watu wangu donc du coup uzamanda joshora na ngina kufanya voilà na kuyorongo atamba swala la husiana na udhuluma yutungo nziro swafi udhuluma wangamiza ahali wangamiza muji wangamiza nsi wangamiza nrolo wangamiza kula shi existe ushongola udhuluma na udhuluma leo nsula udhuluma ilo mopara wantu au hamo para wantu ilo makwamba wantu wema wafanya njema mafundi si basi bo dhulumu lwao voilamba unu yala actualité sur la gorabus de fundi Jibril vojor la goya fundi Sambi watukufu kamsi wa jeni antukaka kila mtu ilo makwamba arma za réseaux sociaux msono dhuluma ilo makwamba de ufanyo Jibril yanu dhuluma wa dhahir wa venuha mubin wa venuha kumurvani leo kensamba onamnya we apparemment pesa no magari arutso jambari zlahavi zupa sahavi wawe avocat wawe juge ukiamta apporter plainte amba arnakewa ukia communiquer la deux amta ibwa gari au pesa mais franchement si je me casse va problème de soif yani be ini zintongo lamba za anormalement normal entongo anormalement normal wakati lamba madama maskini oui ngala to katla ngilo autour ko halle comme ça yi aita mala sai jouer mba ila vie c'est ndavi undo usikini uzatambu leo Jibrilu kabasi mtu kasina erreur yo mazai we mwenyo airongoa kabasi mtu kasina erreur mtu parfait duniani vanwa kasi existe dans la mesure où katla ya ho itsa yango itsa ho déjà mtu parfait kasi existe kama Jibrilu madame amwenze hoho on sait pas ce qu'il fait wala shughuli zatu be sikenzi vani sona mwana vuhule Jibril atoza pesa saidia tongo kama serikali wasifanye mwana vu Jibril saidia wale walibihule wana kama teka Jibril atoza pesa saidia wa coronavirus vando wasama Tanzania Jibril arengia hotel wasaidia wale ziburwa mwade Jibril atoza pesa saidia hada mwashamba hara tsasho mari pesa sina sisparavyo zimusu navi mukia procès ya mkamta apporter plainte amba Jibril marnake namberna yu association idongolo erdarasa ba vous faites des association wa vavo wawe wa association utsanga watu wa tsaza hawa association yo namberna yani ama association erdarasa wawe uro kwamba Jibril asenga fait association hii wawe association ukia mashoni aliohama association amba porter plainte faransa hawa au shepa u amba Jibril marnake zupa sahavi watu walone mali za serikali wari fait datu
serikali ni mama serikali waribo zimpesa kasibu tunakoma fulaka za siba mpesa mana ule mjema zangu mana ule la region moja na wami mana ule la mushi moja na wami mana la quartier moja na wami karisubu tunabwe hana ngamba nwa idziwa siba pesa zatu mtu anazungumza pesa za usafu na bani harma hypocrisie zero yani uzandike jeli jibrila karangem sazini jeli jibrila karangem sazina ba asi zivele ha Uganda Somalie Ethiopia c'est diantro wasuja stara buvavo arengeta shizungu shizuri ouais il est bête hein classement attends il manque un peu de patriotisme classement fait délai avec les Comores maskini vajao hey wasirna matajiri vanirna matajiri na soprano vanirna rofu na qui encore attends en tout cas on a agile on a bien attention va comprendre na pesa va ma styliste français wa na pesa sua fama comorien va ma médecin va voilà ka c'est dia chunchu ka des familles zao bon soprano yana mwa tino wa comment ça s'appelle comment on appelle ce truc là ma fondation wa wala ka c'est dia jongo za tukazi mambaza za urgent la mamnyao mwana havu la fa accident grave ou la ngoma mate kalibi ou le coronavirus asama coronavirus sababisha asama Tanzania au bushini on l'a dit zone za urgent basé para mnyao associé dia tu peux pas demander mari fait de la vie on s'en fout du moment où par exemple ne kayo fait d'ailleurs m'a fait damage ndo dai para ne ka via procès ya he si ka huswa ka huswa we mais qu'est-ce qui se passe à Mensine Van? Matamana rombo vuya ilomba yo insupportable wela mwenzi upara mnyo swangadia usimeza mamnyo swangadi vula kusina problem na wae kama porma na approach ndana usimani usata wala sinangala harombo vu wala kama approach ndana usihi sirona le manamdu ndu hisi sama hem yola na kalo kama c'est suspect est-ce que l'on a problème na wae to lo disi yangu yani katawangalia quoi avec mépris et méchanceté quoi sinon on a nyangu Jibrila fanya vidaru ama mtamwi yao apatria enero mtendre hao maguju mtsamdia washili hoho au mtendre Sahara anamwambia basi simia Jibril nikondo sono ndo ambata ambo hambo simia para pesa shika kama ndo dive ndo ambe tambo wewe kama utasikita papier usala tu hao ndo amba utampesa mara simia atuvulazo Ulengo ndo vinyo la ouvrir le banque jusqu'à ville qui a maarufu accident vunzia ndo au fuho au ana wa fia bishi no fia jao on doit aller husumayo mwana kasto viro tout dunia van donc uluma uno insupportable même question la conseiller vous dit on la guazini so fa direct zimbi ba mkashi namba supporter tena wala Navani ramangalia Jibril watu walonzo nikawa mji feti halo watu walomo walikawa mji wando wangazija donc buzo mnyo halini wala kusone solidarité ya mafundi au contraire mafundi saona wantu wenzango maya peu nziro wenzaro hombovu wabuzu hana waremana wa zero na mafundi ya Komori nayo mkinde sana mkinde kasuma shundu to soni yude sana mkinde kasuma shundu paro na wasma artiste wasu comme solidaire attention il y a des moments par exemple tu vois que contre na CKMC nous patana na coronavirus je sais pas quoi ben vendre nous patana musique moi je suis solidaire avec CKMC et Salim Lamir et tout ça on peut plus alors ma musicien ah bah tu quand des caca na haki mais attends nous sommes là maunina ana haki Jibril na miyao msizulumu mtutu unuzuluma c'est ça je dois chapeau msizulumu tutu mtu mmenga tu bure tatwa mpsa zahe tila kalenge mpsa zini مثلا abeleshe ahali ya maana si joa watu attention wase si joa watu wala association mwenzi wafanya association za Ntrambo wafanya statut za Ntrambo wa volumiste anda majane ko morvan we uzabushi ni we à une certaine époque va mtu hama ambassade d'Arabie Saoudite rambla makasa ari yo qu'est-ce que sûr à ces deux ambulances à ce qu'il paraît uzabushi ni takaya sur ta Comore yo par contre yo ari ay uzubushi ambulance vandu da wa monta association Zantrambo wa vula malili wa vula zintru maulili na zile wana zuzu wa mwingina takawazi vya takomor na roho na suppose ma mtwambos Jibril Msazini malika stila winguni so mwa mtu adamba ozo mais il faut savoir amba mwenze hoho wa warabu walo na mpesa mesilamu
amba ovenza bato ezaka kasina ni temps wala kasweta mtu ombayo avoe para mtu atoetoa ombayo ne aitoe si warabu maislamu tu wana makretien amba wotwa tu hira zaka be yani wotwa mpesa masaidi ya watu ma plus démunis là c'est je sais pas mais que je n'ai zaka yo bon vraiment ma chrétien je sais pas taka toi ça toi les fait les questions là mais vraiment on bon tama ate wato fait des c'est diante lo ikabla mtu adama mini jibril amba 100 millions amba itoe ay c'est dia on maskini jibril la wala bon on kana c'est ma maskini wala Maroc ou France maskini hatu komor aya c'est dia komor bon vient tini bon na ramba les 50 millions harma 100 millions bon vient tini bon vilo vontin sintola mwa simkuti yaonekana sujet yo hama karti yangu vamzade vavo karti yangu niko nzwani mzade besi mwa zina laha suku fakofa la travaux mamkiri au quartier ala vala ndao no vamana amsaidie sima je ne me vamana par contre amala ana mulama Janfara à l'époque akatoka ministre amamsaidie sima ya mkiri wa mjini ama Janfara amsaidia sima je sais pas vendre les camions je sais pas kati camion là jamwe nyole nkinishara range magun man ateda gun ama wanju onro uzu mujiro nge sima mkiri sima ala watoe haya hananda mieta kama jua amaro akoromia sima takama kama jua va jas mketi tum on tous gar la sima la gari baba gar lini la mkiri wa quartier fulani kadha gar la sima ni mva huwa mjabari mjiva mselewa fedaru yu pasa yu hama yu husua le fait d'association wa ma association ou qui a mwa shona ma association bawaye apporter peut-être barnakewa mais franchement moi me Jibril ko fa kaba akamtu ko fa siasa na tuelewa maana attention kafundi ka sheri ka sharif ngema siasa rador la gole c'est la ravenza taman wala sambiwe fundi be onjo mala attaquer na watu le maandi wa mnafanya siasa na wewe va joto ngoyo awahiri wanawai awambia mba ahilizwa vwana masijibu ouais on politique be on d'état il y a les cas vendre l'homme très kamari mjomba atakiwa ho alas jasra mambali chez siasa c'est simple mamba siasa be Jibril wewe kafanya siasa du moins pour l'instant malaka basi mtu mtongo ya mzivilia asifanye ndio tata hao de pour l'instant wewe kafanya siasa c'est lona avant stongozini quand même zisikitisha banadamu tellement kasina rengo ufanya ano sikini mbibwa butawasijimele na ronga madani yani vraiment yani c'est wam Jibrilu wam simienge be wam saprom wam simvulishia madarsiza wam simvulishia wam mana tukama basimienga au darsi zetu nzuri au tinibwa mimi mtu nimvulishia amba moto darsa mbamu wam para batu zangu ama ilo fete ni ustadh Ahmed Abdallah Sanbi na ustadh Mahmoud Abdallah Ibrahim wodo watu moto mai dona vulishia sifanye show yangu sina la vulishia watu wengi wam na mbruye shtua binti haki tongwetu na chanta tongenda vira tu halini mtu mwandilifu kalishi nungu jatu dhuluma za vira tu halini sinizo hoza zina lini isrisa voilà c'est vrai wakati wao tu sais communication ile tongo na comme runyo en tout cas ça dame kasi joue en fait madame arrêter ne tongo yo ngapata na communication clame la façon yenge waifanya avant liza pour provoquer un peu avant ma musique bon Jibril ana nos afikiza des fois il dit des blagues peut-être chez certains cas si passé de wana zone ho soit jivia wenu wana blague tsawale wa ngoni na bani vous savez si je vais manavula bavwa wana antuashe wafanya tabia nyingine kama wamama kaso enso ambia sikwelu mteka na mwana mtu mama mtu baba mtu mwenzi mtu mama bantu kadha wahifanya wepana mtu baba ausiki halini mtu baba na mtu mama yufanya masi fanya masi tu exciter peut-être tukana envie kama uhewa pavi wehewa labda utomira wahimira mtu mwangamia mwana mtu bila tuambia mwana mtu mwenzi mtu ambia tunga zakensi kaba c'est éducation sexuelle ma famille zatu donc des fois Jibril ouais faire communication il a un peu ingangwa sexe de communication en tout cas sur la communication cassée les voilà
wami des fois mrenga guitare vanne biha avant hula gua c'est il système de communication la place dia ya la créer how mal zama swala ni jeune gars sambi want to mbuvu gratuitement ou yani bure na shengo mushvela jibrilu na mjomba mna loko satiba mnifanya na lazima msakisho madampi insa fera mhusuni ini federa suje vele vanvangina suje vele Uganda suje vele Tanzania suje vele Somalia bando sufre usafio ma bando madangwa tula kaporo ta mwenge wapata jom la lampu wala au para solaire amsaidia lo asaidia ngapi yo mode Ortega au un palasio mwali ngala mtu mgaz jalo na Faransa raunda palasio mwali c'est quand même suspect bon c'est surprenant alors c'est pas tous les jours que ça arrive ana ora palasio mwali abeleha zuntu uzini au sedas maskini bla on commence à arabwa wala geta ya wakensi wasanke shizuri ya vale il fait des associations vale qu'est-ce que t'as foutre de quoi tu te mêles on toujours fait saber on est kasi ça watu wa bulu mwensi nora vontaniza maliza daula waingia harma mashuhuli wanyuhima ziri kwes bebo chef kwes karibu kwes wanova mwanyo vana umhono wami mtu na mjomba mdangamanyifu mensini vani wame momba mwana mtu urenge wala mneketama basa bishi zidani hakambani mbashano na mabarza ngemtsamdu nekao jobo mwidzi wa daula umdwalim usijano na mabarza ngemtsamdu neketama shira mari ari urafike mwana ntwe maru ari nima ukensi kata jede fundideni wahinno narken sarma shiri shangu harama mafungizo barzange au skatim kirini place na una ketsa jana mama uja ustumaina to himo novo ketsi ama novo adabu harama ka suishimo mana wantu wan mana wa continue no zinde boka de marso hishimo reona karibu kwes bofu aba chefu wodeden midzi wa dawla yuba fe dawla no marno arnime shiri novo ketsi mais tu prends pour un con quoi comme tu mena tongoti wamti stahim tum ndramanifu Maman Jibrilo, moi je le connais pas. Je ne me connais pas. Mais on nous demande de faire l'autre, toujours à 100 000. Bon, c'est là moi question à 100 000. Watukufu mnamo ezuna jane kama vumbeke na mahamengi dunia ndani msona uvuluma hilo makwamba de umparo sambi mwashoni afanya mahaya para shirin van haongoza nsini west de wahandra bewe dashindra afanya effort ndi bof swafi yo c'est incontestable afanya jeti hadi wamisijua wantu kwa ambudu miunga ambudu maogangi watiafiti nkumpira nkuhukia watiafiti avurabange wonwa vinyu wantu kububu wantu ashewao haya maidho ya sambi wantu wao wanti pia wengine hao wanatoka wabandusha stongozo kaya tosha mshilama kwamba karaisi van saidien sini jitihad fajitada mensini van musdale mara ya komor ambasambi musdale mana wanyu problemi lo vanu sudana haraka wasudana wasmo a peu près morde peuple ile ya mtume Musa katulwa Firauna tsungu buja washte kuvale wa mayakudola kuninga dabu waifanya mwezi Mungu mamudu tu vois des trucs comme ça ali wasudana na haraka njema na hiyo si njema sambi do raisi atavan ata para bensinyer mo kutuzi yar mo kutuzi harma mahakum na moja na rende Paris 1 Paris 2 Cape Town 1 Cape Town 2 Tananarive 1 Tananarive 2 tanto esse a fomboni problème zo zende ta pardon salama befe dangamia sambiar moi 2 ans mana waye yezia wasuhira ma yezia et bénéficier 2 ans mana katola mujin zwani pendant 2 ans na le fahval la madbakar selwana
Moi, 2 ans, Sambi a rengé une zouani sans effusion de sang. Ouami au jour, vraiment, j'ai wansi. Nsi a condamné éclaté. Attends, pendant que le temps passe, ouais, à renforcer l'armement, à renforcer, à recruter ma Jeshi, Jerry, Sambi, comme si c'était fini. Comment tu comprends dans mon Sénat? Ça donne. Comment tu comprends mon jar? Sambi, en 2 ans, a combattu une zouani sans effusion de sang. Comment tu as dame? So makasi mtra wa kodza ala madambe kaba fam kaba simtrafa mezi ngomba ki balayo sino karatu kanansi mtur de wo mtu kamba azmana ringo na tulu arma yani angwa balwa nyumban ha he pendant 3 ans avant 3 ans jongi ya tsumu yengi avant 3 ans pendant 3 ans balwa da gona tout comme ça wala karapa ro thubuti fo yango tuhumula unayo wala ka hukumulwa wakomono usikamba yo mwezi Mungu atulisha tu vile twalo yo nistambia c'est intonti 3 ans si ale vavo ama mtu nafungwa la gunha kasu muna mtu mshwe kasu na wana wahe kasu netuko yonse musikiramba basi mwezi Mungu lopala mata tukashingaja wazivi kampalo sambunde raisi na yo defini rongo wao ala waharma yezali champesa hama kesi ze eta 11 milliards mtarongo tungo de dosari dans un premier temps amado aka haramba zo ntambo dosara demandé hanma journal ya article kango al baladi amba na moyo porte plainte na manishtaki ni kazo ntambo sambia 11 milliards yo de mengolo mas projets de mozo na bani ça wani wantu tu mavare hunu tu sais déjà on mavare partout mavare ya tulo wasdika za mavare mais zote projets zao ne amwe na swa shukuria mana watu wazlish watu wazizia fedda déjà que sele wa pia zi projets sele wa pia katu wa ngazi pesa bien en tout cas watu wazizia ni kawazizia yo shukran jazila mais zote projets zao na wasijua tuno rono vano moro nuno rotsimbangama partout arrive je la caméra vous avez surveiller peuple là d'ailleurs il y a un projet on dit sur projet yangina bien en tout cas kawazi projet ya mavare c'est bon shukran mtu shukuria madamu shukuria kawaizia non toujours waizia sambija mtu ala mwayeza lishatini pesa ma caisse de l'état 11 milliards na wakati mdabdala rais ila vale bar wa kudeta vale waizo kuongea kama kesho vide pia mahesi wala nayo na wavo rina matsuvanir ya hensi vanir linda yezins kuito la orjo mabaki kisajeo mlofi kimaro sirkesi ruwazi tu chungu ka yezini la vani lazima ndio mtu ya fidaba kwa kisaje ni madamu mfunge haris babu hari au passeport hizo na wakati mdabdala zoza kulizo watu kulizo passeport na pavillon farahani sambide mtu harajastia harma nzia ya sharia ya vira za votewa vale zivote kaza ya vote ha kezo shughuli za tule zivira na vote à peu près na passeport kaza za siudziwa urongolamba ikililu na uno aliovani wa udunyengera na wae basi msimziano ngorini le hor samblambari sambiari afanya corruption vola 120 millions je sais pas quoi de dollars na insia Émirats Arabes Unis et pourtant riskamba Komori wafanya mkataba wa define yani accord de défense na nchi ya Émirats Arabes Unis nchi ni rakoro kwamba ardi dafanya corruption basi mtufanya mkataba na nchi yafanya corruption na mreza tarelewe na mtu rofanya mkataba na nchi namba wao vraiment pour uthubuti fambani wafanya corruption nchi yao rabuzia na mkataba no fanya lojesh karo kama movira à l'Assemblée nationale mkataba ni contenu tini kwa kango robani wasija saidia serikali kwa manifestation wajawa maraia wajua sa demizinga wajua liva jeshi la tu katabanu wa defense wa yani contenu tini mono faransa vozuzi il wa sécuritaire fan la faransa article 24 ici harami zamtu filmer police en action en basse fin de violence plus de 500 000 y en a dans Washuku Paris vojana va magendarme mabubula basi tungo zina nikasidira ensemble basi kata maflankata lo vandir skambari
bon sambi tswara au passeport zavira mzia sharia bien sûr demanda travail vous savez maintenant continuer au passeport zini de vos zavira mzia sharia sinon quand tu uza travail wa suza be bile hoje disikiambari vantu wa cede arudhi mwali ho uzo arudhi rono ce contrat à peu près Facebook mettre le matuman yulomba waye de à peu près avocat à distance ou circle aka tenter utsa mkina anyese amom kabala dromantroa na hakibe mettre Faiza ou ka Faransa am démonter complètement comme article comme info donc na mettre ole de nous les mettre Bakar Antuf on démonter yulem bon donc droit d'autres je l'ai c'est tout commenter des autres fait bon sous caméra soit Jen Hallobe voilà ça leur concerne beaucoup plus na basi orsele wada wantu wao wandra uzazi arudhuzo mwalo alishazwa wantu wazimbizi wantu ho wa Jeni harmansi kaina arudhurenge rimiliki wa Jen Hallo ewo mumrenge mnyoshi vani mumchamba ari passport nani msuzuza bevani serikali sukuitola wao mara yarna kisha sasa basi wonyo mwali dzanu ardu yani vira manziati sharia antini shantiza mauza ardu zi yo no kato vira talo usitodisa lazima nekara hayati tutodisa lazima gala bushero lazima tutodisa voilà jonzia mbari si bintu vinosi bamhogo c'est la même chose oui bishmea ono adisi sambi unu wa mitsaona mtu ana espace yema afanya na waye wa mitsaona ndra usine de pêche voiju atazin physique atastuluar ma boîte tarien soit teleta une je kamari usine bala manar na problème ari Arab Saoudite na problème na Qatar na Iran ma wa usine bala to hal yamala bashafi shafi shin ha Antoine Mori kasna culture générale Mori ta sodo starabu vendre wondo gangala l'hôpital tini bambao nanta ni za matériel l'hôpital sur la wengia usifiki mola devant vous tungo yani va le chaud comment la qu'on appelle va le chaud tajiri di boavo ale belona Alzheimer l'hôpitalizi kama simtu kama docteur kama on la ombela arwa jondra l'hôpital maarufu yote mbovu l'hôpital na skenyengi hundra hukamba ila hôpital maarufu hundra yo kesizia watu trentaine ilion zwani tu sais voir mama wale vano dos la de Tanzania no ziri wana mawadi ya tuyaziro bambao taniza machine dibo bezo bavo watu walo hao machine zote kasita tajoba les fonctionner jesha nganga machine yo bon tuzia tsoro kwa machine zo za parapita ya rombo wana zibate na voilà quoi leo usikia watu ambao wabua cabinet médical visiter 5000 waenda no parambari anashiri tu na tensiomètre yana na moi divan hale na tensiomètre asrenga 5000 francs tu basi kama halo tu yana la gondu ya patana na santé vani sukuyo tuka movu swafi ini na kovile ni uti viri tuma entre parenthèses lo hadis médecin tamata bushin vanda fanya mami tsanda zingio ngazaza médecin lo hadis abinga tensiomètre ya 5000 francs c'est quoi ce magouille soja la gwezo kama zimungu abenzi selona watukufu wala sambi usine ya gwaju ile ya kujorenga watu wahazi 4000 emploi direct na emploi indirect tumtini sambi kefanya bana klara wakulamba jini tauja moronu voje ngala wakulamba jini uja moronu jo livi mwenge wa 1000 francs ce qui veut dire marenga na wili ya mbajini aller retour avoli hasara le wos kan mbajini olivi courant olivi ununue carte ya utia credit yao
na sambida tabaza pia majumba ya telecom ya pia mwakuona wakati sambia kwa inaugure majumba ya telecom ya kuundwa hama emishi mwakuona a electrifier umujwa mwadi lo watu ngustra baris arma sambida sifanya takata inaugure kasi inaugure ni mtona hadisi kama simira mwananya journalist ile mwanzani wangu antuka manzani wangu bon wasu Juliana mwananya ubedi mshanga maendelezwani Central University ya Komori ilionzwani yampatse ahemashte kuju sambi aunru cité universitaire nyumba zuzur na zambros le bavo talewo kaya inaugurewa cité universitaire yo bafusinga mtolale bavo kavu anisi akaja aundrua jao ya moja babo sudunga na zambidi mana sambida sifanya kabasi mtu inauguro kafanya inauguration cité universitaire hein josna zambro j'ai toujours pensé à ce qu'on est dans la film mais bon ça prend la facile ta sur une case javani avant maintenant obedo shkanzwani fanya to wa visiter cité universitaire ils ont parti ya sambe unda makapolo inauguro mana wede unda sambia timbi porianzwani porilamba yo ne kaka fonctionne avant ankibanti yangamia hein ntindi sambike fanti juvan sambide mtu andra janyesa wantramba mtrefa nyazi kakila mwezi lazima na livwa kavana mara isi vana tufata 12 mois kwa angua unamtea angua amo za jake hale wafanya mama bikum na maili mtu angua kwa murvana to kwa angua ali vizre tret sama 30 zama bako kwa toka faho pia kwa pizenti na baraka ambaiti wa dhulumu je suis pas là pour faire le bilan parce que tu vois j'ai fait bilan yo vo yani tu rentrer ou pia quoi on ça bien fancy juvan sambia jana banki vani rfa ma 30 vani ma 30 amba banki katu mo jantu juvan usukuto ta banki ngina vani ta banki ngina vani faransa to huwa faransa de deni sambia ma simcity ya exim banki ngia vani mana exim banki ile normalement ile nyangwa kataza des procédures za kazandisa bewa korea bitia si ura mzungu dumse batamu hatu sambia kasiri ya mtu aitia atene befse unodisi okumulwa jwa wasonda wanda ko post pesa wafanya hazi ajane monétique ndevi de ni leamba supermete lovingi mtania pesa opashia ha carte tout carte visa ou je sais pas quoi carte bleue wala hadisi sambia ni monétique yuja la mosliva par carte de wai ni mambenti ni dishendi mtu ndo kama randa rengo rasno tlo amwa vanu uri tushunka shina mana hale afungwa hale aunruma madamu aunrota ta komo jamba dosto na utumina namba afe para watu avumwe kwa handu za malambeza siasa avant tumaza hadisi yangu vani manensi hutuba si préparer ni manensi c'est réactionnel yani tukuze jiro za jibrilu zintsongeza de lagona zini kwa be takana i préparer fait hallo wala as conséquences za hadisi ya sambino kama si jua mana wakomori wengine hao wote watu ambao wana culture générale ni sasa metongolero wao wakomori wengine kasina culture générale tu sais vous savez komori ndensi amba wana damo kapashi anto pasho wana to wararu komori mwashona pare baki neka para buso mamlivia commerçant ando nozuntu mwenze na mtaalamu mwade odu wantu pasho komori wabako kapasha shutu donc on a damu culturellement va où dumpavi c'est le katosha wakomoro swata bo benza so mezio tunzo culture so mazio ni za sharabu bon on soma Qur'an tu basi lisho somo hunu be zoma autori wanzankidi wa chantu ankidi zoka somo hunu c'est ce qui fait que Komori on un peu flou oka on damo ankidi zazo ziavan ça rend même staraba Komori non be on a damo ngi ankidi juste au bout de leur nez parce que casse la culture générale ça fait boutifu lo ndo kem tu vanga nam libavu ba stum la ba somo anaro marché vide la mer radio mille montagnes ou de dermatologie c'est pas que c'est mstara moi vraiment nazahe ben ça montre que la culture générale narko banana ma mo vendre vavu ne kakarsi
na Arabia Saudita zila ngazijarongoa mtu ambaye kama namlibovu mahakama na sasa mimi labda haziwe yujua be kashna kwamba wale maladie épidermique waliorongoa la songa mari labda bon je sais pas mais des rapports afanyilwe bwaja si ça se trouve be ari wadi wa dermatologie ari cheville de la main ari radio mille montagne wakasna culture générale mtu swami be wakasna culture générale na culture générale tu para ma savoir usome zio wangalia documentaire télé wangalia journali sababu sio hadithi Ravan basi konsekansi zai hufungwa sambini pezini tuna Algeria tungoza siasa zinizo kama lidera ulawa awafu au shepa kwamba sababu ya janibu fulani nkondo hiyo fanya mahamia vule ngo usalama romansi na hunu kila siku simkiwa rais wa dawla usalama nusu para jeje no renge lidori mlibava venzona damu undo president vote wa hakwelu nsi juvantina haufumbato ngomteshi vano kama ruto salama watu weka tukubali saa watu weka tukubali basi Algeria kali leader wavo watu ibazi vote zo vote zakaibiwa tu nkondo yefa maana ya parashirin na shepa kwa terrorisme wangia tamashaka usele wana partout au monde leader mtaimwa ule mtana watu wengi nsike kama usalama so la watu ambao baswali msimila sambita afya vamo imam daily simra content ma histoire mtiti vamamsa suku nsamdu akala problem na mnyawe aminde mnyala kirina nge bouteille za kokandi bobs laifu so ambre meyo vantam sabaza umio damu ichi hate shuku na mkila jimao ikalesha 10 minutes après asikwa ulawa ne peuple wala entre moi watu wakam passe aux victimes nsiragia no washimtsamdu mtashimtsamdu jeune c'était un ancien militaire d'ailleurs anege bute amtsinzi mnyawe nyo damu ichi ha 10 minutes après par wana mtsamdu na nyo washimtsamdu wamtsinzi wamuoja na wantu kafta mojamba wantu wao tasonto kafta mojamba ahusu famille aux victimes wantu venza encontro wantu c'est ce qui leur plaît la guerre voilà donc mwendo ngam tu descendre moment si wala kana afuhamur naturel en tout cas tu ele wa besoin de amoro selo je matopanga discours ya chetwani mtatselo dedeni dinda tselo atsudeyo vuto la spéculation fulano nyengi ma watu la sumu afalo ja bola umia tranglais wa fajo fulano nyengi bavuyo ntungu kama itu kantungu ndibovu mana bani vantongo mjamba rais wa dawla wa wakatunu bana Azal Assoumani rais katitwa jina la helongolo bana Azal Assoumani bana khairi kono kasijua ndio kasijua deni dokamba wantu sedna rais amisi vani kami nsilago na rais si imagine masinvulishia sedna rais dokamba wantu wapatana nao nzua ni wao suwajua wantu waloshangiro pia nzua nao suwajua na maana mama suwajua wao kama katiba la mwali harma ekipe ya bedi mtakadi Mahmoud Salim mafi directeur wa radio hamma ikote ya bedunu Mahmoud Salim mafaka contre vous harma katiba la harma watu watabisha nzuani ama kutuzi amba kwa kana ruhusa ya ndola lata pale presidentiel konde la à la mal si basi be garde corps moja tu dakudunga bila arme Sarkozy aka chafa salimu haya salimu alawi pia midila jiwale pia wala kwa kutuzi manzano wangu wale wa ozage c'est na rais on tuaho yo wawe mshafete c'est na rais on tuaho wala kutuzi mubini wakutuzwa wa venuha amna kana wamentim kutuzi bewe wamitika mkutuzi
kama mtsamti l'époque tu utiliser wa ritia mawe pareni kato kutuzi kato kana watu pare yezi vuja famille vavo ja renge yezi wasanyisa zimpesa wakati la vavo wabedaja katala vavo madbakara ja vasa madbakata kaka tamkutuza l'époque be akamashe toi chez toi naka kopi hatu kamilitera akakomanda hale kaka capitaine à l'époque akamashe toi to kopi hatu kopi dandra et kaka mkutuza bon to kutuzi onyo au pied de Denis on tokane au pied de Chama Abdou Petina na Sarkozy na Antoine Abdou na wao. Je me souviens très bien. C'est qu'à très jeune bête, je me souviens très bien. C'était de Raïs Azali. Wantua lolo na waba bro wantua. Owa kutuzi wao. Sunguka bahijiri mwana mapishnet hale. Mafsa buzentrongo. Wantua wasundorenge nzuano jeta mwakutuzi. Reges na atafanya makum na moja. Yo tutu kamishashi. Wama dzane kati washa bantu wantu washina mnao tuna bantu warangi ho mdata tota tenkare mundu yangu tena ho wa basi ntola ho tukana mtati mzoni tena. Là vous jouez contre le feu wanzwan waltwa wala twa va moja wa inyo wala kutuzi fina mengo fete na raisi watu wapata na wanzwan wala kutuzi waslindra vujir trouble van mengo mo waspia na umoro wanzwan no ta sûr et certain waspia wema ngolo watu wapia moro derrière nzwano wa opposition wasantwa dukue wani nzwano watu wengi wataba washukie wafanye wa manifester wanyese utukivua na hivyo kama 2021 watsarenge weyo bima na kashuka wa Syria amba watsungushuka wa kutuzwa to profiter wanenge wa tourner situation c'est na rais vraiment déçu en tout cas 2021 rais la gona wawe wantu wala twantu waho je sens ba tout soit utilisé pendant un certain temps là donc tranquille rabuzi je sais pas bien wala twantu waho la kutuzi na rais wantu wala kutuzi na wao soit joua vitana nao mwalifu mbonisa soit jean karabaraka sa hazalo uparata katabu la kujua la guatashinzwani tellement kana mtu wala kutrain nao yani tashinzwani uno c'est des vozuza kula kuna nabili kula kwa shinzwani fete basi de kato kutuzi washisomo direct donc watu c'est na raisi mtu mnyo shivani ni madamu islamu sonyo islamu hein parce que mumukumu ni kama usika mbishindru wasistinda wasika unataka ça d'ailleurs ndio mbele hadhani wala France ajana maja hukumulwa kama mumukumu d'accord impesa hala hasta kama mumukumu maranya wajua machana tele hale na television dalo mfanyao matia jugement tele moja mambo hale watu waona ntongo rasho fait dai ai hiba intia qui ça 3 ans bientôt trop c'est trop n'engamnya on mteshi vani toi l'on privé de liberté vous savez ou privé de liberté pendant 5 minutes yo c'est pas anodin ça me kama hamilaro bientôt ule fashi vani c'est na raisi kama simba tu lamba mort naturel tajiri kama mort naturel na wao nsini kaito kama salama tasukia kiyamana na wawe usoka kila mtu hutuba saru salama usalama ne kao simria politiquement mana ule mkombe ama ule mzee ne ka politiquement simria c'est na raisi basi kuma expulser ça arrive dans des pays je expulser wa m'expulser mto mwenze on m'a tourné ahli zahila moindre des choses na ne mahakama ne kamshindri haka msina preuve tu que sina sambi basi quand fait un dossier jambo m'a expulser sinir les médias on m'a quand expulser je m'en expulser mon veut Iran je sais pas moi Israël France on va veut on fait ça on si moi j'ai des soins en Afrique du Sud dit je n'en ai ça me plaît pas Relwana tukuf uno dhulma salama sujet yangu uno dhulma tunagamnya mfunge bientôt 3 ans bila uthubutifu wala mahakama ulo dhuluma na mturde huo ilomba kwamba waye ana wantu wa mdungo nyuma wantu wapara des milliers mturde huo aifa nsike kama usalama
Rizo nos idira Algérie. Congo tele on rofu wana tu. Zo question go dozo na ni kam. Museveni Uganda, Museveni alengo opposant le roi amtia à résidence surveillée. Halin kam France Afrique doit des techniques que j'en kusat na Shivani wasutia wasu monter umtalo vale amtia en résidence atia odomana ule en résidence surveillée. Na vale mwanzo kwa ni na Zevan. Onyo mjaka komoro asi isongo la marine la gashi. Atuka sambia kata kurongo tongoyo wa rais nalo van na wantu ko Maria ni nzozi. Arweka na nzozi. Bele wo clairement wasoma bagashi wo irongo. Har mwa nsini van. Warabu wani waimira wani na wasundi wani kato benza wasara uzagashi. Wani comme si géopolitique c'est pas votre truc. Madame, on trouve également un enseignant autre star ou autre casna culture générale comme tu as géopolitique. Voilà géostratégique quoi. Comme on star rarement canal de Mozambique, rarement canal amba volume des bateaux de guerre qui vira. Banda d'autres dormuz ya Iran nas le pia. Remo jo da Gashivan va se rendre ma concurrent. Directement sondi na Emira Arabi na ni pia kama kwa direct watu javani wajeri saidia sardine na ntere vani ile warzi tu vana merci ça avancer c'est le bon na wao wasijo mamtour de Zambie je crois tout na ne camp fano kama ça fait siasa ya gama yezi vavo shaoshi komo kaso pa ngordeyo wao nyangu wao na mfaransa nao pia unaona this. Donc vraiment je Dagashvan jamais concurrent direct ya warabwan faransa vraiment je Dagashvan vont maore mlawa donc on trouve pia watu ja wamsar bina mana mwen sambi bavo ata aifa kawashunu maîtriser nsini sini ka shundu maîtriser mo sala main Antoine wasar bi Antoine mana mulishe bavo nsini vainga harbat van kawashundu maîtriser na wasinya ko de vasta jonto ngwarenda warabuan kato benza na uzagashi mana wao wana gashi na wasira mieux placer uzagashi na wasa rama ka de Mozambique saidi banu na des pétroliers européens c'est le wana wonyo jomana comme kafsi guerre civile kadunka guerre civile parce que wasunu toza ethnies les kasnazo ethnie au tribu les kasnazo mais quand même on a gazjar na onzon na umwali heureusement ba jer lola na ringiliana wami bagum gazja ora mangule mzwan donc on est quand je sono skimanya ngum gazja so mreme tsuhulisha matanzwani labda moto nfanye kutongo hunu manyangwa shimkazi wami bangwa shimkazi manyangwa shimkaza to para moto nfanye tonkato wajao il y a déjà les cas de guerre civile mais c'est Carissi à l'abri à ngordeyo so mama ta hatu mkazi ne kamkazi uton bambe mkazi yo evra moroni we mavinguni c'est pas loin ne wen bamba wami won bamba c'est hatu mkazi na hili watu manyango mbwashi mkazi ato jwa nzwani abaja atam déranger ajonira amba donc pour l'instant donc yokawa fike guerre civile ntiju ya nziro mana hatu kasina ethnie wala kasina tribu be kasa l'abri Carissi à l'abri ya tongo dezo allo halo tongo zinzendo ntiju van franchement ngo go volume mwengi lo lesukana na masla gwa so fileo mana tongo sikitisha ngane mtu rais wa daula afanye nsini olwa tinde kefanya ntiju van Rapara mota wanchu walo kana wae wakola wakonwa olwa la banda sunha jiwa wako sterehi yoko pas pesa na majamfar na wao lazima mtarongo bien sûr leo soko labda mkosa na mpavi na mnyawe mkosa na mpavi urongo wa besio kamba lo mwana azali voto mwambia mnyamba fundi chef kumangana mnyomsho mtoshi vani be la famille ola sikina mwa na radio mwa mampare grade mwa mliza na mpwasheo no kama usipata mwambia zo mimi zirongo nito pore ni pare
Spadza urongozi wangu nu na hujadrese na uregaje na rais wa dawla na rais wa dawla mtu aserse rais wa dawla watu pia ta 2021 tu kama yangu position donc ile rais wangu wallahi billahi tallahi sidna raisi na mimi le commandant hambia uzo watu walolonzwa Sarkozy pia watu zingi zanzwa hule wala kutuzwa bof safi funguka buzu situation wale je contrôler nzwani ushindi contrôler nzwani wale je contrôler on ekaona watu wasema watu nzwani wa contrôler ne kama watu wasema ni telefoni zao zivulishiwa zaidi ni wale wamedala wivo zako toa ako lagwa kama invitation kama invitor ma plateau ya makomorien wafanya wangu za journalist mwalimu amsite Thomas Sankara Rwambari Thomas Sankara Rongoa ambandu iwa host dola lo umbeli ule wero adversaire wami tsamdi wazali wama adversaire politique wami adversaire politique clair wazali ne serse de siasa yeti pia ari andu iwa mtu dola lo mengoni kusimjua walo karibu walo da mount masembia mengoni dwa na jom kindi ampara sambi wa jawu yampara sambi deyo kaka mezifete wandu iwa maana kama mengoni wakao mbele ka adversaire tu mtakao mbele ka de Mamadou ula ka adversaire bien andu ya ka de mengoni i citation yo ari ya Thomas Sankara mta cité et Mamedalawi mjouant Mamedamiti na waye wo ara candidat de 21 zuko la janle iski bakubula bon to la government au kuasha simono mawengi swafuza mlangali yao be este to ngitonge samba buhevanta ukunshe zini zangu fikra hal zina la liberté d'expression tito zangu fikra nekawa unangali yao ufamba zangu zini fikra kasinjema mtuma bolo to za fikra tu kuna besoin lihize wala unabilia kato fonctionner mtiri mtu unabilia kato fonctionner be unlihize au mwana unlihiza naza kasoma leko ntori zawajau waliza mjima zangu ntori za mjima zaho wema kutoa wana tuana msalambavi donc voilà nzuru kama kila mtu aje tu atoe kutuba yahe harmo salama wala hadis tatia mzinga vwa hanu tatia bevwa hanu sausa mwiri vwa hanu tinikamsaidia vojana vozuza ako interview na mwenye dinani kwa magazini arwamba waya kataka opoza akodu kwa emiri kotana maparen msaidia na rongoa amtapo fantongo hiyo arwamba kataka opoza akodu kwa emiri akutana mawe ile rongoa na mdo masuive interview mwenye dinani arwamba kataka opoza msaidia akodu kwa emiri wajao bon wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wami ces derniers temps voilà, nous sommes en mode de recul, donc on va faire direct parce que je dis pas que c'est efficace on zana be wami sika ma action za kama watu afanya action za kama watu wala liberensi ne karo sio na maya notage zo za mura na babufu. Donc comme tout le monde là ne donc fanya vidéo tout le temps voilà tout le temps tu vois quand ça fait vidéo mais voilà tu as la par contre il y a pas de médecine agression sexuelle tu as la tu la guarine c'est là tu préparer thème quand même za importance la goulé harmai initiative voilà mais bon si c'est un mode de canada wakati la madame fanya hotuba je crois pas bantoka lobe bon tu vas dire wakati mkashina basta mais bon qu'est-ce que tu veux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.